السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمد الله مقدمة؟ لا أحمد الله سبحانه وتعالى أن شرفني في هذه الليلة المباركة بالحضور والمثول بين أيديكم هذه الوجوه الطيبة الطاهرة من آبائنا وأحبابنا وطلابنا وأخواتنا وأمهاتنا، فأقول لكم جميعا جزاكم الله عني خيرا. Beliau berterima kasih untuk bisa hadir di dalam majelis ini di depan tuan-tuan, puan-puan, dan para orang tua dan para orang-orang yang baik yang ada di sini. Insya Allah sebentar lagi akan kita dengar mau'idhah beliau. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون حضوركم في هذه الليلة سبب بركة. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedatangan kalian yang ada di sini itu adalah menjadi sebab barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. تعود هذه البركة إن شاء الله في أنفسكم وفي ذرياتكم إلى يوم الدين. Dan barokah ini akan kembali kepada diri kalian, kepada keluarga kalian sampai hari kiamat kelak. فإنني أعلم يقينا. Aku mengetahui secara yakin. وأتذكر حالي وأنا شاب صغير. Dan aku mengingat masa-masa mudaku ketika aku masih kecil lagi. لما كان يزورنا في الأردن بعض أهل العلم والصالحين والأولياء والأكابر من الناس. Ketika menziarahi aku, mengunjungiku di Urdun, banyak sekali ulama pada saat itu. كيف كنا نسعى إلى مجالسهم والحضور معهم. Bagaimana kita berusaha untuk hadir di dalam majelis mereka dan hadir di depan mereka. من غير أن يكون بيننا وبينهم أي معرفة سابقة. Walaupun kami tidak pernah mengenal mereka. سوى الحب في الله. Kecuali cinta kami kepada Allah. وتعظيم العلم. Dan menghormati ilmu. وتعظيم الشريعة. Dan mengagungkan syariah. وإشهار مجالس الخير. Dan untuk menghadiri majelis-majelis yang baik. وتعمير الطاعات وتعمير الأوقات بالطاعات. Dan memakmurkan, mengisi waktu dengan ketaatan. فهذه الأمور كنا نستشعرها ونحن شباب كيف أننا نقدمها بين يدينا إخلاصا لله سبحانه وتعالى وحبا فيه. Dan rasa-rasa ini masih kami rasakan ketika kami masih muda untuk mengedepankan apa yang kami dapatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. ولم نكن نطمع في تلك الأيام بشيء من أمور الدنيا البتة. Dan kami tidak menginginkan apapun pada saat itu perkara-perkara duniawi sama sekali. وهذا حال طلاب العلم في وقت الصغر. Dan ini adalah keadaan para penuntut ilmu ketika mereka masih kecil lagi. فالله سبحانه وتعالى ببركة هذا الصفاء الذي يكون في صغر الإنسان. Dan dengan keberkahan, kesucian manusia ketika masih kecil, يهيئ له الأسباب للتفوق. Akan menjadikan sebab untuk bisa maju dan sukses. والأسباب للتقدم. Dan sebab untuk bisa maju, berjaya. لكن المعول بعد ذلك. Akan tetapi yang kita perlu sandarkan setelah itu, على دوام فضل الله. Terus adanya rahmat Allah. وعلى انتباه الإنسان لنفسه مع الله. Dan fokusnya manusia kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. فأنا أقدر وأعلم هذا الشعور الذي يأتي بأمهاتنا وأخواتنا وآبائنا وأحبابنا الصغار في هذه الساعة المتأخرة من الليل، يأتون لأجل أن يسمعوا كلمة طيبة تقربهم إلى الله. أقدرها هذه. Dan aku tahu perasaan ini dan aku menghormati perasaan ini, yang mana karena perasaan ini saya melihat banyak puan-puan dan tuan-tuan dan para anak-anak kecil datang ke majelis ini untuk mendengarkan mau'idhah hasanah daripada saya. وأنا والله أقول عن نفسي أني لا أستحق هذا الإكرام بهذا الحضور. Sesungguhnya aku tidak pantas untuk dihormati semacam ini. لكن العلماء عودونا على أن الله سبحانه وتعالى يقسم دائما الرزق
كما هو يحب ويشاء لا كما نحن نشاء. Akan tetapi para ulama mengatakan kepada kami bahwasanya Allah itu membagi rizkinya seperti apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي. Dan di dalam hadis aku terpulang kepada apa yang dikira oleh hambaku. فالله يعطي الإنسان بحسب ظنه بالله. Maka Allah memberi manusia seperti apa yang manusia pikirkan terhadap Allah. لا بحسب طمعه في الأسباب الدنيوية. Bukan seperti apa yang manusia inginkan di dalam perkara-perkara duniawi. وبما أن النفوس صافية وحسنة الظن بالله فأبشروا بعطاء عظيم من الله عز وجل لا بسبب الحاضرين بل من الله. Dan selama jiwa-jiwa kita itu suci, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat yang banyak, bukan karena kita kan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. وهذه إذا لامست قلوب طلاب العلم والحاضرين جميعا فليبشروا بفضل عظيم من الله. Dan perkara ini jika menyentuh saunobari penuntut ilmu dan para hadirin, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. أما بالنسبة للموعظة في هذه الليلة، Adapun binisbah dengan mau'idhah hasanah di dalam malam ini, فنتدرج فيها في أدب طالب العلم. maka saya akan jelaskan sedikit demi sedikit di dalam adab menuntut ilmu. وما نريد الوصول إليه. Dan apa yang kita inginkan untuk sampai dengan menuntut ilmu. فأقول وبالله التوفيق. Maka aku mengatakan wabillahi taufik. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, سهل الله له به طريقا إلى الجنة. maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dengannya jalan menuju surga. وجاء في الأحاديث الأخرى Dan datang dalam hadis yang في lain فضل العلم والعلماء di dalam keutamaan ilmu dan para ulama ومعلمي الناس الخير dan orang-orang yang mengajarkan manusia perkara-perkara yang baik, أشياء كثيرة perkara-perkara dan fadilah yang banyak, جمعها العلماء في كتب عديدة. dan sudah dikumpulkan oleh ulama di banyak sekali kitab والذي تحصل عندي yang sudah ada di dalam diriku لما نظرت في مجموع الآيات والأحاديث في فضل العلم والعلماء. ketika aku melihat dan berpikir di banyak sekali ayat dan hadis di dalam keutamaan para ulama dan ilmu, وتتبعت روايات وأحاديث كثيرة من الصحيح والحسن وما قارب الصحيح والحسن. dan aku sudah survei di banyak sekali hadis sahih, hasan, dan hampir yang sama yang sampai derajatnya seperti hadis hasan. فالذي وجدته هو الآتي. Yang aku dapatkan adalah seperti berikut. أن كل فضيلة ثبتت للأنبياء. Setiap fadilah, setiap keutamaan yang ada pada para nabi, فإن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الشريف أثبتها للعلماء سوى العصمة. maka ayat dan hadis memberikan fadilah itu kepada ulama kecuali kemaksuman. فالله على رتبة الأنبياء على سائر البشر. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para nabi di atas semua manusia. وعلى رتبة العلماء على من دونهم من البشر. Dan Allah meninggikan derajat para ulama di atas semuanya selain di atas semuanya selain manusia. وأما فضائلهم وثوابهم وأجرهم فالأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. Adapun keutamaan para ulama dan pahala para ulama, maka hadisnya sangat banyak sekali. لكن أعلى هذه الفضائل Akan tetapi keutamaan yang paling tinggi untuk para ulama, والتي يجب أن يتأملها المسلمون yang mesti diperhatikan oleh para orang-orang muslim, وأن يفهموا قيمة العلماء وقيمة أبنائهم من طلاب العلم. yang bisa untuk memahami harga daripada ulama dan harga anak-anak mereka daripada para penuntut ilmu. فمن رزقه في بيته زوجا عالما أو ابنا عالما أو ابنا طالب علم. Barang siapa diberi rizki oleh Allah mempunyai suami penuntut ilmu, mempunyai suami ulama, mempunyai anak penuntut ilmu, أو زوجة عالمة أو بنتا هي طالبة علم. atau istri yang menjadi alimah, atau anak perempuan seorang penuntut ilmu juga, فليستشعر نفسه maka hendaklah dia merasa pada dirinya كأنه بين يدي نبي. dia di depan para nabi, وكأن هذا الإنسان هو صحابي. dan manusia ini adalah sahabat, وليس غير النبي نبي ممن بعده. dan tidak ada nabi setelahnya daripada nabi. لكن نقول كأنه نبي. Dia seperti nabi. لماذا؟ Nabi. Kenapa?
لأن الله سبحانه وتعالى كما أمر الناس باتباع النبي أمر الناس بعد النبي باتباع علمائها. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti menyuruh manusia untuk mengikuti para nabi, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para manusia untuk mengikuti para ulama setelah nabi. وهذه من أعلى الفضائل عندي للعلماء. Dan ini adalah fadilah yang paling tinggi menurutku untuk para ulama. أن جعلهم ناطقين مكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. Mereka dijadikan juru bicara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah para anbiya meninggal. فكما أمر الله المؤمنين والناس أجمعين باتباع هذا الرسول وطاعته. Seperti Allah menyuruh para manusia untuk mengikuti para nabi dan rasul untuk mengikutinya, أمر الناس أجمعين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع العلماء وطاعتهم. maka Allah menyuruh manusia setelah para rasul meninggal untuk mengikuti para ulama dan mengikutinya. وهذا من تفسير قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأولي الأمر هم العلماء كما أنه ينطبق على الحكام. Dan ini adalah makna ayat taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri adalah ulama, seperti itu adalah para pemegang jawatan kuasa. وأخرج العلماء قال لا تزال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي بعض الروايات وأين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. بيت المقدس في فلسطين. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap agamaku itu masih baik selama masih ada orang-orang yang menolong agama Allah. Di mana itu ya Rasulullah? Di dalam Baitul Maqdis, di dalam Masjidil Aqsa. قال الأئمة رحمهم الله. Mereka semua adalah para a'immah, para ulama. هذه الطائفة هي العلماء. Taifah ini yang dimaksud adalah para ulama. وهي تصدق على المجاهدين والمدافعين عن الأمة. Dan itu juga bisa dimaknai sebagai orang-orang yang berjihad dan membela agama Allah. لكنها أخص بالعلماء وأكثر. Akan tetapi mereka lebih khusus dan lebih spesifik untuk para ulama dan semacamnya. لأن نفع العالم أكبر وأعظم من نفع المجاهد في سبيل الله. Karena manfaat orang alim lebih besar daripada manfaat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa لأن taala. المجاهد إنما يحتاج إليه عند الحرب. Karena orang yang berjihad hanya diperlukan ketika di dalam keadaan berjihad saja. بينما الحاجة للعالم في كل وقت. Akan tetapi keperluan kepada orang alim di setiap waktunya. المجاهد يخرج من أرض المسلمين الشياطين من الباغين والمعتدين. Orang-orang yang berjihad mengeluarkan daripada tanah orang muslim setan-setan, daripada orang yang menentang kerajaan. فالمجاهد يخرج الشيطان من الأرض. Maka orang yang mujahid mengeluarkan setan daripada tanah kita. بينما العالم يخرج الشيطان من القلب والعقل. Akan tetapi orang alim mengeluarkan setan daripada keraguan kita, daripada akal kita dan daripada hati-hati kita. الأرض تفنى تذهب. Tanah akan hilang وتزول زينتها. dan akan hilang kebaikannya. بينما الباقي عند الله سبحانه وتعالى هي هذه الروح التي يحييها الله ويستمر في إحيائها إلى يوم القيامة وتبقى معك. Akan tetapi yang akan kekal selamanya adalah roh ini yang akan terus kekal di sisi Allah sampai hari kiamat kelak. فلو لم يكن هناك مجاهدون ما خسرنا إلا الأرض. Kalau tidak ada satupun orang yang berjihad, kita tidak akan kehilangan kecuali tanah kita saja. بينما إذا فقدنا العلماء قد نخسر الدين. Akan tetapi kalau kita tidak mempunyai ulama, kita akan kehilangan agama kita. كم من مسلم ولده والداه المسلمان على الإسلام وربياه على الإسلام وحفظاه القرآن. Berapa banyak seorang muslim yang dilahirkan dari orang tua muslim dan diajarkan oleh kedua orang tua itu banyak sekali pelajaran-pelajaran Islam. لكن إذا بلغ ونشأ وذهب إلى الجامعات. Akan tetapi ketika dia sudah balik dan besar dan pergi ke kampus-kampus, خرج والعياذ بالله بالفكر الإلحادي والعلماني عن الدين. Dan dia akan keluar dan graduate daripada kampus itu dengan mazhab-mazhab, dengan pikiran-pikiran yang ateis dan tidak baik daripada agama.
فأنكر القرآن العظيم وأنكر السنة. Maka mengingkari, dia akan keluar graduate dengan mengingkari Al-Quran, dengan mengingkari hadis-hadis Nabi, وصار من جملة الشياطين. dan menjadi daripada bagian daripada setan. أي خسارة هذه؟ Kerugian apa ini? من يمكنه أن يرد هذا الشاب إلى دينه غير العلماء؟ Siapa orang yang bisa mengembalikan anak muda ini kepada agamanya kecuali ulama? إن كان أبوه من أكبر المجاهدين ويحمل الأسلحة لا يخوفه ولا يرده عن باطله. Walaupun ayahnya adalah pejuang yang paling kuat, tidak akan menakutinya dan tidak akan bisa mengembalikan pemuda ini kepada agamanya. نعم، نعيش في هذه الدنيا لنعبد الله. Kita hidup di dalam dunia ini untuk beribadah kepada Allah. وجعل الله هذه الدنيا زائلة. Dan Allah menjadikan dunia ini fana. والآخرة هي الباقية. Akhiratlah yang kekal. وكل عيشنا في هذه الدنيا لأجل الآخرة. Hidup kita di dunia ini semuanya hanya untuk akhirat. فلا بد أن نكون في هذه الدنيا على ما أراد الله وما أمر الله. Maka kita di dunia ini semestinya hanya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan seperti apa yang diinginkan oleh Allah. نأتي الحلال ونجتنب الحرام. Kita melakukan perbuatan yang halal dan menjauhi perbuatan yang haram. من يبين لنا الحلال والحرام؟ Siapa yang menjelaskan kita halal dan haram kecuali ulama? لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى علينا طاعتهم. Karena itu Allah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti para ulama. ففي طاعتنا للعلماء حماية للدين. Maka dalam ketaatan kita kepada ulama, kita bisa untuk menjaga agama. في طاعة العلماء ضمان للآخرة. Di dalam ketaatan ulama ada jaminan kita bisa berjaya di akhirat. في طاعة العلماء تعظيم للنبيين. Di dalam ketaatan ulama ada menghormati para nabi. واتباع للقرآن الحكيم. Dan mengikuti Al-Quran. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Katakanlah, apakah sama ulama dan orang selain ulama? ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذه المعاني كلها. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua makna ini akan ada di dalam satu perkara. العلماء ورثة الأنبياء. Bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. العلماء ورثة الأنبياء، فكل ما تفكر فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل في الدين فالعلماء ورثة هذه الفضائل. Maka ketahuilah bahwasanya apapun yang kalian ketahui daripada keutamaan yang ada bagi para nabi, ketahuilah bahwasanya keutamaan itu juga diwariskan kepada para ulama. لماذا نقول هذا الكلام؟ Kenapakah aku mengatakan perkataan ini? حتى أنا والله العظيم بالنسبة لي أقسم لكم بالله أن مشهد ومنظر هؤلاء الشباب الصغار أمامي يبكي قلبي قبل عيني. Kenapa aku mengatakan semacam ini? Aku bersumpah bahwasanya apa yang aku lihat daripada anak-anak muda yang ada di sini itu membuat aku menangis. وأتمنى على الله أن يكون في أولادي وذريتي من يكون مثل هؤلاء من طلبة العلم. Aku berharap dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga daripada anak keturunanku ada yang semacam kalian menjadi para penuntut ilmu. فأقول هذا الكلام لتفرحوا بأبنائكم. Aku mengatakan perkataan ini agar kalian bangga dan senang kepada anak-anak kalian. وتشجعوهم وتدفعوهم على تعلم الدين. Dan kalian memotivasi mereka dan mendorong mereka untuk belajar agama. ولو أنفق الأب أو الأم كل ماله في سبيل تعليم ولده لأحكام الدين فليس بخسارة. Kalau ayah dan emak memberikan semua uangnya yang ada pada dia untuk membuat anaknya belajar agama, maka itu bukanlah sebuah kerugian. لا تحزن ولا تحسب. Jangan kalian sedih dan jangan menghitung apa yang kalian keluarkan. فلك فيما يدخره الله سبحانه وتعالى من بركة هذا الولد شيء لا يخطر لك في بال. Apa yang disiapkan oleh Allah daripada keberkahan penuntut ilmu ini tidak akan pernah kalian pikirkan sama sekali. مما أورد الأئمة في التاريخ. Di antara yang disebutkan oleh para a'immah di dalam sejarah rahimahullahu taala, قصة ربيعة الرأي. Kisah seorang ulama yang bernama Rabi'atul Rai. أحد علماء المدينة. Salah seorang ulama dari kota Madinah. يدخل رجل كبير على المسجد.
masuk seseorang yang sudah tua ke dalam masjid, فيجد هذا العالم الكبير اسمه ربيعة maka dia mendapati seorang alim kabir ini yang namanya Rabi'ah. يجده أكبر علماء المدينة Dia melihat Rabi'ah adalah ulama Madinah yang paling alim, وأعلم فقهاء المدينة, yakni seorang faqih yang paling alim di Madinah, يحوط به العلماء وطلاب العلم والأمراء, yang dikelilingi oleh para ulama dan para ahli jawatan kuasa dan para penuntut ilmu, يفتي الكبير والصغير yang berfatwa untuk orang sudah tua dan orang yang masih kecil, وغير ذلك من الفضائل. dan selainnya daripada keutamaan يرجع yang هذا ada. الرجل الكبير إلى بيته Maka orang ini pulang ke rumahnya وقد علق في ذهنه صورة هذا العالم الشاب, dan tidak bisa lepas daripada pikirannya gambar Rabi'atul Rai ini. وما هذه الأبهة والعظمة التي كانت حوله، Keutamaan apa yang ada pada Rabi'atul Rai ini? ويأوي إلى زوجته هذا الرجل، Dan dia tidur di sebelah istrinya, وإذا بهذا الشاب يدخل عليه البيت، dan tiba-tiba budak ini yakni Rabi'atul Rai masuk ke dalam rumahnya. وهذا الرجل لا يعرف من هذا الشاب سوى ذلك الشيخ الذي في المسجد. Dan orang ini tidak mengetahui anak muda ini kecuali syekh yang ada di masjid tadi itu. وكيف يدخل علي البيت؟ Dan bagaimana dia bisa masuk ke rumahku? من هذا الرجل؟ Siapa laki-laki ini? الرجل كبير السن كان قد غادر المدينة وهاجر لكسب الرزق والحلال سنوات طويلات. Orang tua ini sudah pergi daripada Madinah, meninggalkan Madinah untuk bekerja mencari uang bertahun-tahun. ولما خرج كان قد ترك ماله جميعه عند زوجته. Dan ketika dia keluar daripada Madinah, dia meninggalkan semua uangnya kepada istrinya. وهذا المال لتدخره زوجته بعد مصروفها. Uang ini untuk disimpan oleh istrinya setelah dia diinfakkan untuk keperluan sehari-hari. فلما ذهب وإذا بزوجته حامل منه. Ketika dia itu pergi, ternyata istrinya itu hamil daripadanya. فولدت له ولدا. Dan dia melahirkan seorang laki-laki. وعاش نحو 20 سنة وأبوه غائب. Dan anak ini hidup selama 20 tahun tanpa mengetahui siapa ayahnya. فكان ولده هو ذلك الإمام الكبير. Ternyata anak daripada orang besar ini adalah Rabi'atul Rai. وسأل زوجته وقتها أين الذهب أين المال. Dan dia bertanya kepada istrinya, mana hartaku, mana emas tadi itu, أين الصندوق. mana peti yang banyak emasnya tadi itu. هذا الصندوق هذا الذهب. Istrinya mengatakan, ini adalah hasil daripada emas yang kamu كل berikan. ما تركته لي من ذهب وضعته في تعليم هذا القرآن والسنة والفقه وصار إمام الدنيا. Semua uang yang kamu tinggalkan kepadaku sudah aku berikan untuk biaya pendidikan anak ini, untuk mempelajari anak ini sunnah, kitab, dan yang lain-lainnya daripada ilmu agama. ربيعة الرأي مات في 100 من الهجرة. Rabi'atul Rai, Al-Imam Rabi'atul Rai meninggal di abad kedua daripada وهو Hijriah. شيخ الإمام مالك ابن أنس. Beliau adalah guru daripada Imam Malik ibn Anas. وكان من سادات التابعين. Dan termasuk daripada tabi'in. لكن اليوم نذكره في 115 من الهجرة. Akan tetapi sekarang kita melihat kita menyebutkannya daripada tahun 105 daripada hijrah. لم يكن ماليزيا. Bukan seorang Malezi. يعني لماذا نذكره الآن؟ Kenapa kita menyebutkan sekarang? لم يكن سياسيا عالميا. Bukan seorang politikus global. ولم يكن ثريا ماديا. Bukan seorang yang kaya. وليس بطلا رياضيا. Bukan seorang sukan. إنما هو إمام المسلمين في الفقه. Akan tetapi beliau seorang imam fikih bagi orang-orang muslim. ليس له بيت قصر مشيد إلى الآن. Dia tidak mempunyai rumah seperti istana sampai sekarang. فقط لم يبق له إلا ذكر حسن في كتب أهل العلم. كلما ذكر نقول رحمه الله رحمه الله. Dia tidak mempunyai kecuali reputasi yang bagus di antara para penuntut ilmu. Sampai ketika kita menyebutkan Rabi'atul Rai, pasti kita ikutkan dengan rahimahullah, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. لعل ما أذكره الآن يعني أظن أني لست بمخطئ أن أعظم إمام
يذكر في كل مجلس من مجالس المسلمين يكاد لا يخلو منه مجلس علم هو سيدنا الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. Jika aku tidak salah, imam yang paling besar yang tidak ada satu majelis pun kecuali beliau disebut di dalam majelis tersebut adalah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala. وهذا الإمام العظيم لم ينجب ذكرا. Dan imam ini tidak mempunyai anak laki-laki. وإنما أنجب البنات. Hanya mempunyai anak perempuan sahaja. فليس في الوجود اليوم شخص يقال إنه ابن للبخاري في النسب. Maka tidak ada satupun orang sekarang yang nasabnya itu sampai dan menyambung kepada Imam Bukhari. لكنه رحمه الله تعالى Akan tetapi beliau rahimahullahu taala لما اهتم من جهة والديه بالعلم ketika kedua orang tuanya memperhatikan beliau di dalam masalatul ilmu, ورحل في طلب العلم ورحل في طلب العلم dan beliau musafir untuk menuntut ilmu, والتقى بكثير من العلماء في الأمصار والبلدان dan beliau bertemu banyak sekali ulama di banyak sekali negeri, وجمع صحيح السنة النبوية dan beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. وكان عند أهل السنة أعظم إمام يجمع الصحيح من السنة. Karena itu beliau di dalam ahli sunnah adalah imam yang paling hebat di dalam masalah tu sunnah. ولم يرزقه الله الأولاد الذكور. Dan beliau tidak diberi rezeki oleh Allah, tidak mempunyai anak laki-laki. وقد قال صلى الله عليه وسلم. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, إذا مات ابن آدم. ketika seorang itu meninggal, انقطع عمله إلا من ثلاث. semua amal perbuatannya akan terputus kecuali 3 وذكر perkara. منهم ولدا صالحا أي مسلما يدعو له. Di antaranya adalah anak yang soleh yang terus berdoa untuknya. وذكر منها علم ينتفع به. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. وذكر الصدقة الجارية الوقف. Dan juga menyebutkan sedekah jariyah yaitu wakaf. نعم. والبخاري رحمه الله تعالى كما قال الأئمة لم يرزق الولد من نسبه الذكر الولد الذكر. Begitu pula Al-Imam Bukhari menurut para ulama dikatakan bahwasanya Allah tidak memberi rizki kepada Imam Bukhari anak laki-laki. قال العلماء وإنما يكون من أعلى مقاصد النكاح والزواج. يكون ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya maksud pernikahan yang paling tinggi تحصيل الولد الصالح لأن يدعو لنا adalah dengan dari pernikahan itu bisa mendapat anak yang soleh agar bisa mendoakan kita. وإذا فقد الأولاد الذكور ومن يليهم من الذكور حتى يكونوا نسبا لي فمن سيدعو لي. Kalau tidak ada anak laki-laki dalam pernikahan, maka siapa yang akan mendoakan aku ketika aku mati? فقال العلماء من لم يرزقه الله. Maka ulama berkata, barang siapa yang tidak diberi rezeki oleh Allah ولدا من صلبه seorang anak daripada keturunannya, فعليه بأحد أمرين. maka dia mesti melakukan satu daripada 2 perkara. فإما أنه مشتغل بالدنيا والأرزاق المادية. Ya imma dia itu mempunyai banyak sekali harta, فليتسبب بوقف من الأوقاف. maka hendaklah dia banyak untuk mewakafkan perkara-perkara يكون له فيه الحسنات والثواب. maka di dalam wakaf itu akan banyak sekali harta, akan banyak sekali pahala setelah dia meninggal. وإن لم يكن من أهل الغنى والأرزاق الدنيوية. Kalau dia bukan orang kaya, فعليه بالعلم. maka dia mesti mempunyai banyak ilmu menjadi seorang ulama. والتأليف في العلم. Dan banyak mengarang di dalam وتعليم ilmu. المسلمين. Dan banyak mengajarkan orang-orang ilmu. وغير ذلك. Dan selain itu, مما يمشي ثوابه ويجري ثوابه له بعد موته فكأن عنده الولد وزيادة. maka selain itu daripada yang pahalanya terus berjalan setelah dia meninggal, maka dia seperti mempunyai anak dan lebih daripada قال anak. العلماء وأظهر مثال على ذلك سيدنا البخاري رحمه الله. Dan contoh yang paling jelas dengan masalah itu seperti yang dikerjakan oleh para ulama adalah Al-Imam Bukhari rahimahullah. نقول في هذا المجلس مثلا. Aku mengatakan di dalam majlis ini sebagai contoh. كم مرة نحن ممكن مثلا 100 شخص. Berapa banyak? نعم. Berapa banyak? Contohnya 100 orang.
كم واحد من هؤلاء 100 الآن قال رحم الله أبي وأمي؟ لا أحد منا. Berapa banyak daripada orang di sini mengatakan rahimahullah ayah saya, emak saya? Hanya sedikit. لكن ممكن قلنا 5 مرات عن البخاري رحمه الله. Akan tetapi dalam majlis ini saja mungkin kita mengatakan kepada Imam ليس Bukhari أبانا rahimahullah. ولا أمنا ولا قريبنا ولا رئيس عملنا ولا شيء. Padahal Imam Bukhari bukan ayah kita, bukan ibu kita, dan bukan bos-bos kita. لكن البخاري يقول الله في أمثاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Akan tetapi Imam Bukhari, akan tetapi orang seperti Imam Bukhari lah yang dikatakan oleh Allah bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu, banyak sekali derajat. فلا يخلو يوم مسلم من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka tidak pernah ولو في صلاتك المفروضة. dan tidak ada satu hari pun kosong daripada hari-hari umat muslim untuk bisa sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun di sholat fardunya. ولا يكاد يخلو مسلم أقول ممن يهتم بدينه من الترحم والدعاء للبخاري في كل يوم، ممن يسمع الدين والحديث والقرآن والسنة والمسجد ويرتاد أماكن الخير. Dan tidak ada كأنه يصلي كل يوم على الرسول وكأنه يترحم كل يوم على مثل هذا الإمام البخاري. Dan tidak ada satu hari pun juga bagi orang-orang muslim yang selalu ada di majlis-majlis ilmu untuk mengatakan kepada Imam Bukhari rahimahullah. Selama dia sering dalam majlis ilmu pasti sering mengatakan rahimahullah seperti dia sering mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. أقول لطلابي دائما في المحاضرات. Aku selalu mengatakan kepada murid-muridku di setiap kelas-kelasku. وأقول لكم. Dan aku mengatakan kepada kalian الآن sekarang ini في هذه الدقائق في هذه الساعة di dalam saat ini حضرنا لدرس علم. kita hadir di dalam اجتماع على خير. kita hadir dalam kelas ilmu dalam mau'idhah hasanah. لو أقسمت بالله Kalau aku bersumpah kepada Allah, لن أكون حانثا إن شاء الله. insya Allah aku tidak akan melanggar sumpahku. أنه لا يوجد في الأرض Tidak من ada هو أفضل منا إلا من كان في مثل هذا العمل. Tidak ada di bumi ini orang yang lebih afdol daripada kita saat ini kecuali orang yang sama-sama dalam keadaan menuntut ilmu. لكن بشرط Akan tetapi dengan syarat أن يوجد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. أن توجد نية العمل بما نتعلم. Dan mesti kita berniat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. لماذا نقول هذا؟ Kenapa aku mengatakan semacam نسمع ini? هذه الرواية. Kita mendengar riwayat ini. قال وإن أهل السماء Bahwasanya sesungguhnya orang-orang penghuni langit, وأهل الأرض penghuni bumi, وحتى الحيتان في بطون البحار walaupun juga ikan-ikan yang ada di laut, لتصلي mereka semua akan meminta أي ampun, تدعو بالرحمة والمغفرة والثواب akan mendoakan dengan rahmat dan maghfirah لمعلمي الناس الخير. untuk orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain kebaikan. فأعطني Maka berikanlah kepadaku شخصا غير طالب العلم والعالم seseorang selain daripada penuntut ilmu dan ulama جاء فيه مثل هذه الفضيلة. yang datang kepadanya fadilah-fadilah semacam ini. الله عز وجل أشغل في أمر العلماء وطلبة العلم أهل السماء بالدعاء. Allah Subhanahu wa taala menyibukkan penghuni langit dan penghuni bumi untuk mendoakan para penuntut ilmu dan para ulama, كما أشغل أهل السماء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. seperti Allah menyibukkan para penghuni langit agar mereka bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. لكم لا أعلم أنا فضيلة ثبتت في الأنبياء إلا وهي في العلماء. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian bahwasanya semua keutamaan yang ada pada para nabi, ada para ulama kecuali kemaksuman, kecuali kemaksuman. وأشغل أهل الأرض بالصلاة والدعاء للعلماء. Dan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan penghuni langit dan penghuni bumi untuk bersolawat kepada para ulama. وأمر أهل الأرض يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para penghuni bumi untuk mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. فما بال الحيتان في البحر. Terus apalagi ikan-ikan yang ada di laut? نحن لا نرى الحيتان. Kita tak lihat, kita tak tengok ikan di laut. وإذا رأيناها خفنا وهربنا. Kita kalau tengok ikan yang besar-besar kita akan takut dan lari. وإذا لم نحسن السباحة أكلتنا. Kalau kita tidak pandai berenang, maka ikan itu akan memakan kita. فما مناسبة الحيتان وطالب العلم؟
Apa kena mengena antara ikan yang besar itu, ikan paus, dan para penuntut ilmu? ما دخل الحيتان تستغفر للعالم وطالب العلم؟ Kenapa kok ikan itu meminta ampun untuk para penuntut ilmu? الأسماك في باطن الأرض في باطن البحار في الغالب نحن لا نراها، ليس كالحيوانات والطيور. Ikan yang biasanya ada di laut, kita biasanya tidak melihatnya. Berbeza dengan hewan-hewan yang ada di bumi seperti burung. قال العلماء وهنا الحكمة. Di sini adalah hikmah kata para ulama. فإني أنا إذا رأيت حيوان في الشارع مجروح أشفق قلبي عليه وساعدته. Kalau aku itu melihat hewan yang ada di jalan kemudian dia terluka, maka hatiku akan ada rahmatnya, aku akan merasa kasihan pada hewan itu. وقد أطعمه كذلك. Dan kadangkala aku memberinya makan. وقد آويه إلى بيتي كذلك. Kadangkala aku membawanya ke rumah. لأني أراه أتعامل معه أشفق عليه. Karena aku melihatnya, maka aku kasihan kepadanya. لكن السمك في البحر من منا يراه؟ Akan tetapi ikan di laut, siapa dari kita yang melihatnya? من منا Siapa daripada kita? إذا دخل البحر أنه لا يفسد ماء البحر. Siapa daripada kita yang berpikir bahwasanya kalau kita masuk laut, kita tidak akan merusak air laut? من منا يفكر في البحر أن يطعم السمك في البحر. Siapa daripada kita kalau kita itu masuk ke laut, kita akan memberi makan ikan-ikan yang ada di laut? عالم بعيد عن أنظارنا بعيد عن عنايتنا ورعايتنا. Laut adalah dunia yang jauh daripada penglihatan kita dan jauh daripada fokus kita. قال العلماء لا يلتفت إلى هذا العالم إلا العلماء. Tidak هذا ada العالم إلا العلماء. Tidak ada yang tengok dan fokus terhadap laut kecuali hanya para ulama saja. وكيف يكون ذلك؟ كيف الفقيه والمحدث والمفسر يلتفت؟ Bagaimana kok bisa para ulama seperti ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir fokus dan tengok laut itu? قال لأن السمك عبد من عباد الله، خلق من خلق الله. Karena ikan adalah hamba dan makhluk daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. فلا شك أنه يحب ما يحب الله. Maka hamba itu pasti akan menyukai apa yang disukai oleh Allah. والعالم في الأرض Dan orang yang alim di dalam bumi ini, ينطق بأحكام الله. dia akan mengatakan dengan hukum-hukum Allah. ومن جملة أحكام الله Dan di antara hukum Allah ما يتعلق بالمياه والسباحة والأسماك والطعام والحلال والحرام والماء والإفساد في الماء والطهارة للماء. Dan di antara hukum-hukum Allah adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan air dan tohara, dan berhubungan dengan halal dan haram, dan ikan dan apa-apa yang merusak air daripada suci menjadi najis. والذي يبين هذا العلماء. Dan yang menjelaskan masalah ini itu hanya ulama syariah saja. ومن جملة ما يبينوه ما يجوز وما لا يجوز من أكل حيوان البحر. Dan di antara yang dijelaskan oleh para ulama apa saja yang halal dan haram untuk dimakan daripada hewan-hewan yang ada di laut. فقال العلماء هذا سبب استغفار ودعاء الحيتان للعالم أنهم يبينون أحكام الله لما هو خفي عن أنظار الناس. Dan inilah sebab kenapa para penghuni laut itu meminta ampun kepada para ulama, karena mereka menjelaskan hukum-hukum yang para orang-orang yang lain itu tidak bisa untuk menjelaskannya. إذن هذه الفضائل العظيمة Maka ini adalah keutamaan yang sangat agung sekali. لا يغفل عنها ولا تفوته إلا المحروم. Tidak ada yang lupa terhadap fadilah ini kecuali orang-orang yang memang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن هل المطلوب لأن أكون في ضمن هذه الفضائل أن أكون عالما كبيرا؟ Apakah untuk mendapatkan fadilah ini aku menjadi seorang alim yang besar? لا. Tidak. العلماء نوعان. Ulama itu ada dua macam. وطلاب العلم نوعان. Dan penuntut ilmu juga ada dua macam. والعلم نوعان. Dan ilmu juga dua macam. شيء نسميه علم فرض عيني واجب على كل مسلم ومسلمة مهما كان حاله. Ada satu ilmu kita namakan itu adalah ilmu fardu ain yang wajib terhadap muslim laki-laki dan muslim perempuan, tidak kisah apa kondisinya. فهذا النوع من العلم لا يعذر أي مسلم في التخلف عن طلبه وتعلمه. Ilmu semacam ini tidak diudurkan, tidak diudurkan siapapun muslimnya untuk tidak mempelajarinya. كيف الطهارة، كيف الصلاة، كيف المال الحلال، كيف المال الحرام. Contohnya bagaimana
bagaimana bersuci, bagaimana sholat, apa saja harta yang haram dan apa saja harta yang halal. ما حدود بر الوالدين ما حدود صلة الرحم Apa tolak ukur berbakti kepada kedua orang tua, apa tolak ukur silaturahim. ما هو حق زوجتي علي ما حق زوجي علي Apa saja hak suami istri, ما حق أبنائي علي apa hak anakku kepadaku, ما حق جيراني علي apa hak tetanggaku kepadaku. كلها شريعة Semuanya adalah syariat, كلها علم نبوي semuanya adalah ilmu nabawi. وهذا يستطيع كل مسلم ذكرا وأنثى كبير صغير كبير العقل قليل العقل أن يتعلمه. Dan ilmu semacam ini setiap laki-laki, perempuan, muslim, kecil ataupun besar bisa untuk mempelajarinya وأن يطبقه dan juga untuk mempraktikalkannya. وأنت حينئذ عالم بهذه الأحكام. Maka ketika itu Anda juga dianggap alim terhadap ilmu-ilmu ini. فإذا خفت الله وتوجهت للعمل بها Dan ketika Anda takut kepada Allah dan mengamalkannya, فلا يبعد أن تكون ممن قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. maka bisa saja kalian termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah yang takut kepada Allah, hanya para ulama. لأن العلم وفضائل العلم Karena ilmu dan keutamaan ilmu التي ذكرناها أو لم نذكرها yang kami sebutkan atau yang belum kami sebutkan لا يجيزها الله سبحانه وتعالى ويعطيها tidak diberikan oleh Allah إلا لمن وافق عمله علمه. kecuali yang amalnya sesuai dengan ilmunya. أما إذا انفصل العلم عن العمل Akan tetapi jika ilmu tidak diamalkan, berbeda dengan amalnya, وضيع طالب العلم والعامل العالم الشريعة dan ketika seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, فهذا من جملة الشياطين والعياذ maka بالله. dia juga dikatakan daripada golongan-golongan أما setan. النوع الثاني Adapun macam yang kedua daripada فهو ilmu, التوسع في العلوم itu adalah lebih daripada ilmu fardul ain. ويكون بحفظ النصوص Caranya adalah dengan الكتاب والسنة Anda menghafal nusus daripada kitab dan sunnah, وتعلم الفقه وأصول الفقه dengan mempelajari fikih dan usul fikih, وتعلم القواعد dan Anda mempelajari qawaid fikhiyah والوصول إلى درجة الفتوى sampai Anda bisa mencapai derajat seorang mufti ومن يفسر القرآن ويشرح الحديث. dan bisa untuk mentafsirkan Al-Quran dan mentafsirkan hadis. هذا طريق طويل Ini adalah jalan yang panjang. لا يطلب من كل مسلم Tidak semua orang muslim لكن diminta untuk, الله يختص به بعض الناس. akan tetapi Allah meminta untuk sampai ke derajat ini sebagian daripada فيا orang muslim. كرامة الله يا فوز من جعله الله من أهل الخصوصية فيها. Alangkah beruntungnya orang-orang yang dijadikan oleh Allah ahli khususiyah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Di dalam ayat Allah dikatakan kalau bukan sebagian daripada manusia yang disuruh, yang bisa untuk tafakuh, untuk belajar agama secara mendetail dan kembali kepada kaumnya untuk mereka ajarkan kepada kaumnya ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari. فهذا يا أب يا يا أخ كبير ما أحلى فضل الله عليك ما أعظم رحمة الله ما أعظم رحمة الله بك أن يرزقك أن تهيئ ولدك أو ابنتك لمثل هذا الطريق. Puan-puan, tuan-tuan, alangkah besarnya rahmat Allah kepada kalian. Kalian diberikan oleh Allah khususiyah untuk menyiapkan anak-anak kalian untuk menjadi ulama yang akan mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma talibul ilm, adapun para penuntut ilmu, falaka adabun ba'da dhalik. Maka kalian mesti untuk melakukan adab-adab setelah itu. Min awal adab an tafhama wa ta'i hadhihi al-fadail. Yang pertama adalah kalian mesti memahami keutamaan sebagai penuntut ilmu. Wa ta'lam anna hadha al-ilm tariquka ila Allah. Dan Anda mesti faham bahwasanya ilmu ini adalah jalan kalian untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hadha al-ilm tariqaka ila Allah fala tatlub ghaira Allah. Maka ketika ilmu ini adalah jalan kalian menuju Allah, maka jangan kalian mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah. ولا تكن كذلك الرجل الذي دعاه الملك إلى القصر. Dan jangan seperti seorang laki-laki yang dipanggil oleh raja ke kerajaannya, ke istananya, وضرب له حدد له موعدا محددا لا يتجاوزه أن يصل إليه. Dan sudah diberi appointment secara spesifik, tidak boleh untuk lewat.
فلما فتحوا لهذا الزائر أبواب القصر maka ketika orang ini dibuka untuknya pintu-pintu istana ودخل قصر الملك dan masuk ke dalam istana raja, وهو لأول مرة يرى قصور الملوك dan dia pertama kali melihat kemegahan istana raja, فرأى جنان الله في الأرض maka dia melihat surga-surga Allah yang ada di bumi, الأشجار الأنهار الطيور الحيوانات السيارات. dia melihat pokok, dia melihat sungai, dia melihat burung-burung, dia melihat kereta-kereta yang mahal. فأخذ يتبصر وينظر ويتأمل هذا الجمال Maka dia mulai untuk fokus dan melihat, Masya Allah, cantik sekali. وظن أنه بدخوله ساحة القصر Dan dia merasa dan dia mengira hanya dengan dia masuk أنه قد istana, وصل إلى الملك. dia sudah bisa sampai ke raja. لكن المسكين ضيع الوقت المحدد Akan tetapi alangkah miskinnya dia itu, dia sudah melewati waktu appointment Malik tersebut. فجاء حجاب الملك وأخرجوه من القصر. Maka pengawal-pengawal raja datang dan mengeluarkannya daripada istana. لماذا؟ Kenapa? أنا مدعو عند الملك. Aku dijemput oleh raja. لي موعد. Aku mempunyai appointment. ماذا صنعت؟ Apa yang kamu lakukan? حضرت على الموعد. Aku sudah sampai di waktu tempat dan aku sudah masuk istana وصرت في أمان الملك. dan aku sudah di dalam perlindungan raja. فأجابوه بجواب أنت تأخرت عن الموعد المحدد. Kamu sudah lewat di appointment secara spesifik لأنك انشغلت بزينة القصر. karena kamu terlampau lupa dengan ketika melihat عن keindahan مزينه. daripada orang yang membuat istana ini indah. لو حضرت عند المزين يعني الملك القصر Kalau kamu sudah datang kepada raja, لعله جعلك تعيش معه في هذه الزينة. mungkin saja raja itu akan mengizinkanmu untuk hidup di istana ini, أو وهبك قصرا مثله. atau mungkin kamu akan diberi istana semacamnya. لكنه لم يرى من حقيقة الحب والإخلاص منك شيئا. Akan tetapi dia tidak melihat hakikat keikhlasan daripada dirimu kepada raja. لما رأيت الجمال الآخر أخذ قلبك ونسيت المقصود ونسيت الموعد. Karena kamu ketika melihat keindahan yang lain, kamu malah terlena dengan keindahan istana, tapi kamu lupa terhadap hakikat kamu di sini untuk bertemu dengan raja. فطالب العلم يعيش في نشوة وفي حب وقت قراءة العلم. Maka penuntut ilmu akan hidup di dalam kesenangan, di dalam ketika menuntut ilmu dan membaca kitab. لكن إذا بقي يعيش في هذه اللذة وشهوة العلم والصراع والكلام والمناقشة والحوار ونسي مقصوده وهو العمل بالدين والعلم. Akan tetapi ketika para penuntut ilmu hanya senang membaca ilmu dan dia lupa hakikat daripada untuk apa dia membaca ilmu, yaitu untuk mengamalkannya dan untuk dakwah kepada Allah, فمصيره كمصير ذلك صاحب الملك. maka nasibnya akan sama seperti nasibnya orang yang dikeluarkan daripada istana karena lupa terhadap appointment raja. كما قال أئمة السلف العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. Seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya ilmu itu akan memanggil amal. Kalau dia mengijabainya maka ilmu akan datang, kalau tidak ilmu itu akan pergi. فلا بد أن تظهر عليك يا طالب العلم أنوار العلم. Maka para penuntut ilmu seharusnya semestinya tampak pada diri kalian itu cahaya-cahaya ilmu. وهذا يقاس ليس بنور الوجه. Dan ini bukan hanya dengan cahaya wajah saja. ليكن لون الوجه ما كان. Walaupun wajahnya itu berwarna apa saja. ولكن أين أخلاقك مع أمك وأبيك؟ Akan tetapi di mana akhlakmu dengan kedua orang tuamu? أين أخلاقك مع أخواتك وإخوانك في البيت؟ Mana akhlakmu dengan saudara-saudaramu, dengan saudara-saudarimu di rumah? هل عندك الطاعة؟ Apakah kamu mempunyai ketaatan? ولا تقل لهما أف. Jangan sampai engkau menyakiti hati mereka dengan perkataan yang buruk. ما معنى أف؟ Apa makna uf? أمك تقول لك يا ابني ائت لي بكأس ماء فتذهب حاضر. Ketika emakmu mengatakan, wahai anakku, ambilkan aku secangkir air, kamu mesti mengatakannya, oke, siap. بعد قليل رتب غرفتك حاضر. Sekejap lagi, rapikan bilikmu, hadir, iya. بعد قليل اذهب نادي أباك من الشارع حاضر. Sekejap lagi, panggil ayahmu di jalan,
Kamu mesti cakap iya. بعد قليل ساعد أختك في هذا الأمر. حاضر. Ketika makmu mengatakan sekejap lagi bantu akakmu di dalam perkara ini, kamu mesti mengatakan iya. بعد قليل اذهب ونادي عمتك تتغدى معنا ثم تقول لها يا أمي خلاص هذا أف. Kemudian makmu mengatakan kepada kamu lagi, sekejap lagi panggil makcikmu agar bisa untuk lunch dengan kita. Kemudian Anda mengatakan, sudah Umi, banyak sekali perintahmu. Inilah yang namanya هذا أف. Inilah yang namanya وهذا كل يوم ممكن أن يحصل مع الناس. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. ولا يدري الإنسان أنه يحرم من الخير الكثير بسبب ذلك. Dan orang tidak sadar bahwasanya cuma karena perkara kecil ini dia tidak mendapatkan banyak kebaikan. فكيف تريد يا طالب العلم أن تكون بمثل هذه المرتبة عند الله التي ذكرناها وأنت من أصحاب أف؟ Bagaimana kamu ingin, wahai para penuntut ilmu, untuk mendapat makom yang sangat tinggi seperti apa yang saya katakan, cuma kalian daripada orang-orang yang mengatakan kepada orang tua kalian atau الغيبة والنميمة. Begitu pula membawang atau mengadu domba. ذكرك أخاك بما يكره. Apa itu membawang? Apa itu menggibah? Apa itu mengungkap? Anda mengatakan, Anda membicarakan kepada saudaramu apa yang tidak dia sukai. والإفساد بين الناس. Dan Anda merusak hubungan antara manusia. هل تظن أنك طالب علم فيغفر الله لك كل ذلك؟ Apakah walaupun kamu mengira kamu penuntut ilmu, Allah akan memaafkan ghibahmu, memaafkan namimahmu? قلت تذكر كلمتي إلا العصمة. Ingat perkataanku, kecuali kemaksuman. فأنت ما زلت مكلفا. Kalian tetap mukallaf. فيظهر فيك نور العلم بأخلاقك ودينك ومحافظتك على صلاتك. Akan tampak kepada kalian cahaya ilmu dengan akhlakmu, dengan sholatmu, dan dengan kalian menjaga perintah-perintah Allah. الأمر الآخر. Perkara yang lain, الجهد والاجتهاد في العلم. Anda mesti bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. وهذا لا يكون مع الكسل. Ini tidak bisa dengan malas. كما قال بعضهم. Seperti sebagian ulama berkata, النوم عندي والكسل. Tidur bagiku dan malas dan tidur bagiku أحلى مذاقا من عسل. lebih manis daripada madu. من لم يصدقني فسل. Yang tidak percaya, tanyalah. من كان مثلي في كسل. Yang sama malasnya sepertiku. فلا يعرف لذة الكسل إلا الكسلانين. Tidak akan tahu kenikmatan malas kecuali orang-orang yang malas. نعم. فلا تكن من الكسالى. Maka jangan jadi orang-orang yang malas. كما قلنا لك أنت تطلب أشرف العلوم. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian mencari ilmu yang paling mulia. ومن يطلب معالي الأمور يكون عالي القدر والهمة. Dan barang siapa mencari kemuliaan, maka dia itu mesti himmahnya itu besar. طالب العلم يقلل نومه. Penuntut ilmu mesti sedikit tidurnya. ويستفرغ أكثر الساعات في طلب العلم. Mesti menggunakan majority waktunya untuk menuntut ilmu. حتى إن الأئمة رحمهم الله ضربوا المثل في ذلك. Sampai para ulama memberi contoh dalam masalah ini. كان الإمام النووي رحمه الله يقول. Dulu Imam Nawawi itu pernah berkata, مكثت سنتين في أول طلبه للعلم. 2 tahun pertama ketika aku menuntut ilmu, لم أضع جنبي على الأرض البتة. Aku tidak pernah meletakkan belakangku di katil sama sekali. ولكن كنت أجلس. Akan tetapi dulu aku itu duduk. فإذا جاء النوم والغفوة نمت على كتبي. لا أجلس على الأرض. لا أنام على الأرض. Kalau aku duduk kemudian aku mengantuk dan tertidur, aku tertidur di atas kitabku. وكان من حرصهم على الأوقات. Dan di antara apa yang mereka tengok di dalam waktu-waktu, كان الإمام قاضي المسلمين أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله adalah seorang ulama murid Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Yusuf, لا يضيع لنفسه وقتا من دون علم. tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktunya tanpa mendapat faidah ilmiah. فكان إذا دخل بيت الخلاء لقضاء الحاجة. Sampai kalau mereka itu masuk tandas, kalau sampai beliau masuk tandas, أوقف عبده أو جاريته عند باب الحمام يقرؤون له في كتب العلم وهو يقضي حاجته. maka ketika beliau ada di tandas, beliau menyuruh salah seorang hambanya untuk membaca kitab
dan selama beliau ada di tandas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnu al-yawm naf'alu nafs asy-syai'. Kita pada saat ini, pada hari ini melakukan perkara yang sama. Kulluna walhamdulillah. Setiap daripada kita, Yakhsha alhamdulillah, dhaya' al-waqt idza dakhala bait al-khala' takut menyanyiakan waktu kalau masuk tandas fayastashhib al-jawwal ma'ah dan liyutali' akhbar al-muslimin wa ahwal al-umma wa ad-da'wa ila Allah abra al-Facebook wal WhatsApp wal YouTube. Masya Allah, law kana Abu Yusuf rahimahullah, dengan cara membawa handphone dan tengok-tengok kabar tentang muslimin, tengok-tengok WhatsApp, tengok Facebook, tengok Instagram, seperti mereka itu Abu Yusuf. فهذا حال آخر الجهد والاجتهاد لابد. Dan ini adalah perkara yang lain, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wajib bagi para penuntut ilmu. Naam. Thalithan, yang ketiga, kathratu hudur ad-durus wal mulazamah laha. Banyak hadir kelas dan selalu bersama kelas dan para mudarris. فأنت كما قلنا كأنك صحابي بين يدي نبي. Anda mesti merasa bahwasanya Anda itu sahabat di depan Nabi. وكان ميزة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام شدة الصحبة وسموا صحابة لأجل الصحبة. Dan para sahabat itu, di antara keistimewaan para sahabat itu, mereka selalu ada bersama Nabi. Karena itu mereka dikatakan sahabat. فطالب العلم الجاد, maka penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, من يعرف بشيخه, adalah penuntut ilmu yang diketahui dengan gurunya. إذا حضر الشيخ المجلس, jika syekhnya sudah hadir di majelis, سأل الناس أين فلان لأنه لا يفارق الشيخ. maka orang-orang akan bertanya, mana fulan, karena dia tidak pernah meninggalkan gurunya. وإذا حضر الطالب إلى مجلس, dan jika murid itu hadir di majelis, سأله الناس سيأتي الشيخ, maka orang akan tanya kepada murid itu, apakah guru akan datang? لأنهم ربطوا بين الطالب المجتهد وصحبة شيخه. سيأتي الشيخ، لا سيأتي الشيخ، أنا أتيت لأجل الطعام، لا أعرف الشيخ أين، لكن الناس خلاص يفكرون هذا التفكير. Karena orang-orang selalu akan mengikatkan penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dengan gurunya. Karena padahal kadangkala penuntut ilmu ini mungkin hanya datang untuk makan saja, kan, tetapi orang-orang sudah ada dalam otaknya, ketika ada penuntut ilmu ini pasti gurunya juga akan datang. وبعد الملازم للشيخ لابد من اليقظة. Dan ketika setelah Anda itu mulazamah dengan syekh, mesti Anda itu fokus. الفطنة والذكاء. Begitu pula Anda mesti pandai, pasti cerdas. وليس الغفلة. Bukan Anda itu sering lupa, tidak fokus. ومجرد كتابة الحضور والغياب أنه موجود. Jangan cuma ambil absen saja. هذا لا ينفع. Ini tidak berguna. هذا تضييع للوقت. Ini menyia-nyiakan waktu. هذا أذكر قصة ذكرها الحفاظ في التراجم والسير. Aku akan menyebutkan kepada kalian satu kisah yang disebutkan oleh تبين لنا غفلة طالب العلم عن شيخه. menjelaskan bagaimana tidak fokusnya penuntut ilmu terhadap gurunya. وتبين لنا كيف أن بعض طلاب العلم لا يدركون حقيقة من هو الشيخ. Bagaimana sebagian daripada penuntut ilmu itu tidak paham hakikat daripada guru-gurunya. وأن الصغار كما علمنا بعض الشيوخ يقولون الطالب المبتدئ شيخه صاحب أطول لحية لا يعرف يميز العالم من غيره ينظر إلى المظهر. Seperti yang dikatakan kepada kita, kalau ada penuntut ilmu yang baru-baru saja menuntut ilmu, dia akan melihat bahwasanya orang yang paling alim itu adalah yang paling panjang janggutnya. Dia tidak bisa membedakan mana orang alim, mana tidak, kecuali daripada panjang janggutnya saja. فكان بعض الحفاظ يستصحب ولده الصغير ليسمع الحديث من أئمة الحديث. Maka sebagian daripada para ulama hadis membawa anaknya untuk mendengar hadis daripada beberapa ulama hadis. فكان يدخل هذا الشيخ المحدث ويجلس حوله كبار الشيوخ وكبار السن وأهل الدين. Maka muhadis ini duduk dan dikelilingi oleh beberapa orang-orang yang sudah tua. ويجلس طبقات السماع تبع طلاب العلم يجلسون أمام الشيخ. Maka para penuntut ilmu dengan berlevel-level akan duduk di depan syekh ini.
فكان هذا الشاب يجلس بجنب والده ويسمع من هذا الأستاذ وهو يتلو حديث رسول الله، يسمع البخاري، يسمع مسلم وهكذا. Maka anak muda ini akan duduk di samping ayahnya dan dia mendengar guru tersebut mulai untuk menyebutkan hadis-hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari dan dari Muslim في مجلس الختم المجلس الأخير. Dan ketika di dalam majelis khatam, dalam majelis akhir, ليعطي الشيخ فيه الإجازة للطلاب والسامعين. pada saat guru tersebut ingin memberikan ijazah bagi orang-orang yang hadir, تأخر الشيخ عن هذا المجلس. maka syekh ini terlambat untuk hadir majelis khatam, وطال تأخره. dan terlambatnya itu lama. الناس يجلسون ينتظرون الشيخ أدبا. Maka orang-orang yang hadir itu tetap menunggu para syekh itu. هذا الشاب الصغير ما احتمل وما عنده صبر مثل أبيه. أيوه. Maka budak kecil ini tidak bisa sabar seperti ayahnya. فدق والده هكذا لوالده. Maka dia memberi isyarat kepada ayahnya semacam ini. يا أبي, wahai ayahku, لماذا لا يبدأ الشيخ الدرس؟ kenapa kok guru itu masih belum memulai kelas? فقال الوالد للولد يا ابني من الشيخ؟ Wahai anakku, siapa guru yang kamu maksud? فقال هذا الشيخ لماذا لا يبدأ الدرس؟ Ya ini di depanku ini yang janggutnya قال يا panjang ابني itu. هذا ليس هو الشيخ. Wahai anakku, itu قال bukan يا أبي seorang syekh. هذا الشيخ ما شاء الله. Masya Allah. تمام. Wahai ayahku, ini syekh, kenapa janggutnya فقال الأب لا panjang? حول ولا قوة إلا بالله والله لتعيدن سماع الكتاب. Akhirnya ayahnya macam kecewa, kemudian mengatakan bahwasanya kamu mesti mengulangi lagi kelas ini daripada awal. لما يا أبي؟ Kenapa wahai ما ayahku? المشكلة؟ لم يفهم هذا الشاب. قال هذا ليس الشيخ لم يأتي بعد. Wahai anakku, ini bukan syekh. Guru itu masih belum datang lagi, masih terlambat. وهو مسكين يجلس ويسمع الصوت ويظن صاحب أطول لحية هو الشيخ. Dan budak kecil ini duduk dan dia tidak paham. Dia kira seorang ulama itu hanya diketahui dengan yang panjang janggutnya saja. هذه غفلة. Ini adalah tidak fokus. نعم. أنا قبل وأنا هنا في هذه الرحلة أرسل لي رئيس القسم عندي أرسل لي رسالة في الواتساب. Nah, betul. Dan ketika aku di dalam rehlah ini, di dalam safar ini, dekan kuliah mengirim kepadaku satu message di dalam WhatsApp. Nah, wa astaghfirullah, ana amidul kulliyah. Astaghfirullah, aku adalah seorang dekan daripada kuliah. Wa udarris hadhihi al-mawad wa altaqi bit-tullab wa hakadha. Aku sembang dengan para penuntut ilmu tentang subjek ini. Wa yujad muwazzafun shighar. Dan di samping-samping saya ada pekerja-pekerja yang baru, yani asghar minni sinnan, yakni pekerja-pekerja yang umurnya lebih muda daripada aku. Wa yusa'iduna at-talaba fi at-tasjil fi al-minha fi hakadha, yang membantu para penuntut ilmu di dalam register, di dalam amik scholarship dan perkara-perkara semacam itu. ففي عندنا من طلابنا أخ يعرفه بعض الإخوة اسمه مختار. Maka di antara para student itu ada seseorang yang namanya Mukhtar, dan Syekh Musa tahu. نكلفه بالاهتمام بالطلبة في بعض الأشياء. Yang aku menyuruh Mukhtar ini untuk membantu para student yang lain di beberapa hal. فأحد طلاب الكلية الذي يحضر الدروس يتواصل مع رئيس القسم. Maka salah seorang daripada student yang hadir dalam kelas itu menghubungi فيقول Ra'isul Qism, عندي مشكلة كذا وكذا. Aku mempunyai masalah seperti ini. فيقول له خلاص راجع مختار. Maka dekan ini mengatakan, oke, sekarang minta bantuan Mukhtar saja, jangan langsung ke aku. فهو أرسل لي الصورة يقول من مختار؟ هو الدكتور أمجد رشيد. Maka orang itu mengatakan, siapa itu Mukhtar? Apakah Dr. Amjad Rashid? فله سنتان ثلاثة مسكين لا يعرف من هم أساتذته. Maka orang ini walaupun sudah 2-3 tahun di kampus, tapi dia tidak tahu siapa pensyarah-pensyarahnya. فإذا يعني قد يصل طالب العلم من الإهمال والغفلة
والتقصير أنه لا يعرف من هم أساتذته في المدرسة. Maka kadangkala penuntut ilmu itu bisa sampai di dalam tingkat ketidakfokusan sampai pada derajat dia tidak tahu siapa guru di sekolahnya. هذا ليس من علامة التوفيق. Dan ini bukan tanda-tanda penuntut ilmu yang mendapatkan taufik. لذلك الأئمة رحمهم الله كانوا قديما يقولون كما في مقدمة صحيح مسلم. Karena itu para ulama, para a'immah, mereka itu berkata seperti yang ada di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim, يروي عن ابن سيرين, yang diriwayatkan daripada Ibn Sirin, يروي أنهم كانوا قديما أئمة الحديث والرواة. Dulu itu para ulama hadis يقبلون الرواية من غير سؤال الراوي عن شيخه. Dulu itu mereka menerima riwayat tanpa bertanya daripada siapa gurunya. لكن لما كثرت البدع وأهل البدع, akan tetapi ketika sudah banyak ahli bid'ah dan banyaknya bid'ah, ظهر في زمانهم القدرية والخوارج, yang tampak pada zaman mereka itu seperti Qadariyah dan Khawarij, قال صرنا نقول للرواة سموا لنا رجالكم. maka kita akan cakap kepada perawi-perawi hadis, sebutkan siapa nama sanad kalian, siapa nama guru-guru kalian. فإذا طالب العلم لابد أن يكون عنده يقظة، يعرف من أستاذه، ما هو درسه، ما هو كتابه، ما هي فائدة هذه الحلقة، متى تبدأ، متى تنتهي، وشيخه الذي يدرسه عمن أخذ من الشيوخ، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي اليقظة، هكذا يؤخذ العلم. Maka penuntut ilmu itu mesti fokus, dia itu mesti tahu siapa gurunya, apa kelasnya, apa faedahnya, siapa guru-gurunya. Inilah adalah makna Anda itu menuntut ilmu. Anda menuntut ilmu, Anda mesti fokus. هذه كلها مما يعطيك بركة. Dan fokus ini adalah perkara yang akan membuat Anda mendapatkan berkah. وتجعل عندك وثيقة وصلة وثيقة بالعلماء وأهل العلم والصالحين. Maka fokus inilah yang akan menjadikan Anda mempunyai hubungan erat dengan para ulama dan sholihin. وأختم بشيء أخير. Dan aku akan menyelesaikan ceramah ini dengan satu perkara yang terakhir, وهي وجوب المذاكرة بين طلاب العلم. yaitu wajib untuk saling mengingatkan antara para penuntut ilmu. لابد أن تقرأ هذا الكتاب والعلم على زميلك وأن يقرأ عليك منه وتتباحثان في المسائل والمعاني. Dan mesti kitab yang Anda baca dengan guru, Anda baca lagi dengan kawan kalian, dan kawan kalian membaca kepada Anda, dan saling berdiskusi masalah ini satu sama lain. فمدارسة العلم بهذه الطريقة سنة. Maka berdiskusi masalah ilmu sunnah. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل رمضان ينزل جبريل يدارسه القرآن. Maka karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap bulan Ramadan, Jibril itu datang dan Rasul dan Nabi saling membaca Quran antara Rasul dan Jibril, saling mengingatkan. فهذه فائدة مهمة. Dan ini adalah faedah yang penting. لأن طالب العلم إذا قرأ وحده, karena penuntut ilmu jika hanya dia membaca sendiri, أو سمع درس الشيخ, atau hanya mendengar kelas daripada gurunya, رجع إلى البيت يجمع الفوائد ويلخص الدروس, kemudian dia pulang ke rumahnya mengumpulkan faedah dan meringkas apa yang sudah dia dapatkan, بقي علمه في عقله في باطنه. maka ilmu itu hanya akan ada di dalam akal dan batinnya saja. أنا أقول مثال طالب العلم هذا مثل هذا الرجل الذي سأحكي قصته. Contoh penuntut ilmu semacam ini adalah seperti cerita yang akan aku kisahkan kepada kalian sekejap lagi. هذا مثال. Ini adalah contoh. الآن كلنا ممكن يحب الإنشاد والقصائد. Setiap daripada kita itu pasti menyukai qasidah. وبعض الناس يحب الأغنية. Dan sebagian daripada orang itu sukanya lagu. المطربين. المطرب yakni mughanni, penyanyi macam dangdut, ya موسيقى ya. ويكون لهم أصوات جميلة, yang mempunyai suara yang indah sekali. وأحدنا قد يحب مثل هذا الشخص أو منشد إسلامي أو شيء. Dan mungkin daripada kita itu ada yang menyukai lagu-lagu semacam ini dan penyanyi-penyanyi semacam ini. فيأتي الشخص, maka akan datang seseorang في نفسه, di dalam dirinya, يستحضر هذه الأغنية أو القصيدة, yang dalam dirinya itu menghadirkan, ويصبح يغني في نفسه,
menghadirkan lagu ini dan dia mulai untuk bernyanyi di dalam dengan dirinya sendiri lagu tersebut. هو في نفسه يستحضر هذا الصوت في نفسه وأنه كأنه هو يغني. Dan dia menghadirkan nyanyian ini dalam dirinya sampai dalam derajat seperti dia yang menyanyi sendiri. لكن لو وضعنا ميكروفون في بطنه وسمعنا هذا الصوت. Akan tetapi kalau kita meletakkan mikrofon di dalam perutnya dan kita mendengar suara tersebut, لسمعنا صوت هذا الرجل الحقيقي ليس بجميل. Maka kita akan mendengar suara asli daripada orang ini dan suaranya tidaklah bagus. أنت تظن في نفسك أن صوتك هو الجميل، هو أنت تسمع في باطنك صوت هذا المطرب الجميل. Anda mengira, وأنت تعمل هكذا كأنه صوتك. Anda mengira suara Anda itu indah seperti suara penyanyi yang asli, akan tetapi ketahuilah sebenarnya suara Anda tidak indah. وإن أردتم مثالا آخر القرآن وليس المغني. Yani, kalau Anda ingin contoh yang lain, Al-Quran. Jangan kira diri Anda itu seperti Muqri Abdul Basit. أظن كل شخص منا يسمع المقرئ عبد الباسط وهو يسمع يفعل مثله، يظن نفسه عبد الباسط. Saya kira semua daripada di sini tahu siapa itu Muqri Abdul Basit. Ketika beliau membaca Al-Quran, kita menirukannya dan mengira dirinya adalah Abdul Basit. إذا برز صوته الحقيقي مطلقا لا وجه للشبه. Kalau tampak suara yang asli, maka pasti tidak ada kemiripan antara suaranya dan suara Abdul Basit. مذاكرة طلاب العلم وتعليم العلم هي تفعل لك هذا الاختبار. Yani berdiskusi antara para penuntut ilmu akan membuat kalian tahu siapa diri kalian yang hakiki. فإذا بدأ طالب العلم يشرح للطلاب ويسمع منهم الإشكال والسؤال ويعطي الجواب يدرك من نفسه هل هو يفهم أو لا يفهم. Maka ketika penuntut ilmu mulai menjelaskan kepada kawannya seorang penuntut ilmu yang lain, maka dia akan tahu apakah dia memang benar-benar faham masalah ini atau tidak. فهذه جملة آداب وفضائل. Dan ini adalah sebagian daripada adab dan keutamaan للعلم الشرعي bagi ilmu syariat. أسأل الله سبحانه وتعالى Amin. أن يحققنا بها جميعا. Amin. وأن يجعلنا من العلماء العاملين الطيبين المخلصين المقبولين الدعاء الصالحين إن شاء الله تعالى المصلحين، وأن يعظم أجر آبائنا وأمهاتنا. آمين. وأن يعظم أجر شيوخنا وآبائنا في العلم. Amin. كنت عند شيخ من شيوخي أقرأ العلم وكان معي شخص له أفكار أخرى غريبة يعني. Dulu aku pernah duduk di depan salah seorang guru dan di sampingku itu ada orang-orang lain yang mempunyai akidah yang pelik-pelik. وهو لا يحب هذا الشيخ. Dan dia tidak menyukai syekh ini. لأن الشيخ هو شيخ شافعي، شيخ من أهل السنة، وهذا الشاب له أفكار أخرى. Karena syekh ini daripada bermadzhab Imam Syafi'i dan daripada ahli sunnah, dan orang ini mempunyai akidah-akidah yang pelik yang lain. كنت أقرأ عنده النحو في العربية. Dulu aku membaca depan syekh ini ilmu nahwu. وهذا الشاب لم يجد أحدا يدرسه النحو. Dan pemuda ini tidak mendapati satupun syekh yang bisa mengajarkannya ilmu nahwu. فقال لي يا أمجد ممكن أن تصطحبني معك أدرس النحو عند الشيخ؟ قلت له تفضل. Maka orang ini mengatakan kepadaku, wahai Amjad, boleh tak kamu bawa aku untuk belajar nahwu bersamamu kepada syekh tersebut? Oke, tidak ada masalah. وكنت أتوقع أنه مع كبر سن الشيخ كان قارب 80 شيخنا هذا. Dan dulu aku mengira bahwasanya dengan sudah tuanya syekh ini, karena umurnya sudah hampir mencapai 80 tahun, لم نجاوز ال20. dan aku ketika itu masih pemuda dan masih belum lebih daripada 20 tahun. فكنت أنتظر من هذا الشاب حسن الأدب على الأقل، إذا لا يريد أن يغير الأفكار الخطيرة التي عنده، على الأقل حسن الأدب. Maka aku mengira bahwasanya minimal kalau kamu tidak mau merubah akidahmu, minimal kamu berada baik di depan syekh ini yang sudah berumur tua. فجاء إلى الدرس ولم يكن يظهر الأدب في الخطاب مع الشيخ ولا في أسلوب الحديث ولا في أسلوب الجلوس مطلقا، لا يظهر عليه الأدب. Maka dia datang di dalam kelas ini dan dia tidak menampakkan adab yang baik di dalam duduknya, di dalam cakapnya kepada syekh sama sekali. وكنا نعتاد كلما دخلنا عند الشيخ أدبا نقبل له اليد
للشيخ. Dan kami ini terbiasa untuk beradab dengan syekh. Setiap kami masuk kelas pasti kami mencium tangan syekh tersebut. حتى هذا الأدب البسيط كان لا يفعله هذا الشاب. Adab yang sangat simpel saja semacam ini, orang tersebut tidak mau melakukannya depan syekh tersebut. لكن ما قلت أنا له لابد أن تقبل يد الشيخ ولا الشيخ قال له مدة هذا الدرس. Akan tetapi aku tidak mengatakan kepada orang ini engkau mesti melakukannya. Wala syekh itu juga mengatakan engkau mesti mencium tanganku. لكن زادت أحوال هذا الطالب في الجرأة على الشيخ وقلة الأدب. Akan tetapi lama kelamaan kurang ajarnya semakin tambah dan semakin tidak beradab ketika bercakap dengan syekh. وكنت أنا من يقيم الشيخ بسبب كبر السن وأخرجه إلى البيت بعد الدرس. Dan akulah orang yang membantu untuk berdiri untuk mendirikan syekh daripada duduknya dan membantunya untuk masuk ke rumahnya karena tuanya syekh tersebut. فلما خرجنا من باب المسجد dan ketika aku keluar daripada pintu masjid, مد هذا الشاب يسلم على الشيخ هكذا ويخرج. Maka مد يده. Maka pemuda ini mengulurkan tangannya untuk bersalaman kepada syekh kemudian keluar. فالشيخ أمسك يده. Maka syekh memegang tangannya. وقال له يا ابني لماذا أنت لا تقبل يدي. Maka syekh ditanya, wahai anakku, kenapa kamu hanya bersalaman, kamu tidak mencium tanganku? والشيخ لا يحتاج أحد يقبل يديه. Sebenarnya syekh ini juga tidak perlu untuk tangannya dicium. يعني نحن نمنع الناس كثيرا من تقبيل يده من شدة من يقبل يده حتى نخفف على الشيخ. Kita itu melarang orang untuk mencium tangan syekh agar untuk meringankan syekh, agar dia itu tidak penat semua orang mencium tangannya. لكنه أراد أن يلفت نظره للأدب. Akan tetapi syekh ini ingin mengajari orang ini adab. فسكت الشاب ولم يستطع أن يجيب شيئا. Maka pemuda ini terdiam dan tidak bisa menjawab apapun. قال له شيخنا هل تقبل يد أبيك وأمك في البيت. Maka guru kita ini mengatakan bahasanya, apakah kamu mencium tangan kedua orang tuamu di rumah? فسكت مسكين ما استطاع يتكلم شيء بعد هذه الأسئلة. فقال له أستاذنا قال إذا كنت لا تقبل يد والدك في البيت فلا بركة فيك. Maka syekh itu mengatakan, apakah kamu tidak mencium kedua tangan orang tuamu di rumah? Maka dia terdiam. Maka dikatakan lagi, kalau kamu tidak mencium tangan kedua orang tuamu di rumah, maka kamu tidak mempunyai berkah sama sekali. وإذا كنت تقبل يد أبيك في البيت فتقبيل يدي أولى من تقبيل يد أبيك. Kalau kamu mencium tangan ayahmu di rumah, maka mencium tanganku lebih afdol daripada mencium tangan ayahmu. فإن أباك يغذي بدنك. Karena ayahmu hanya menumbuhkan badanmu. Wa ana ughadhi ruhak. Tapi aku memberi makan dan menafkahi rohmu. Wal badanu balin wal ruhu baqiyah. Dan badan itu akan fana, akan tetapi rohlah yang kekal. Fallah yahdik ya waladi. Semoga Allah memberimu hidayah, wahai anakku. هذا لم يكن من الشيخ هذا الخطاب وهذا التأديب إلا بعد دروس كثيرة من قلة الأدب من هذا الشاب. والشيخ يسكت ولا يتكلم. لكن صار لابد أن يعلمه الأدب. Dan teguran ini tidak terjadi daripada syekh kecuali sudah lewat banyak sekali kelas dan sudah terlampau dia kurang ajar kepada syekh tersebut. وليس المقصود تقبيل اليد. Bukan maksudnya syekh itu nak dicium tangannya. إنما المقصود إظهار الاحترام للآباء في العلم كما تظهر الاحترام للآباء في النسب وأشد. Akan tetapi maksud adalah bagaimana kita menampakkan rasa hormat kepada ayah kita di dalam ilmu seperti kita menampakkan rasa hormat kepada ayah kita di dalam nasab. هذا الشاب لم يحضر الدرس بعد ذلك. Kemudian orang ini tidak hadir kelas sama sekali selepas kejadian itu. وبقي في الجامعة فقط. Dan hanya cukup belajar kampus saja. وأخذ الدكتوراه. Dan sudah ambil PhD. أعرفه إلى اليوم. Dan aku tahu siapa dia sampai sekarang. لم ينفع الله به بشيء. Allah tidak memberinya manfaat ilmu sama sekali. ولا بركة عنده إلا أنه موظف يقبض راتب آخر الشهر. Dia tidak mempunyai berkah hanya sebagai pekerja yang ambil gaji di akhir bulan saja. والله إنني أعلم. Demi Allah aku mengetahui أن بعض الناس من طلاب العلم الذين درسوا عند الشيخ بأدب
Sebagian daripada penuntut ilmu yang belajar kepada syekh dengan adab yang baik وليس عندهم علم كثير dan tidak mempunyai banyak ilmu, علمهم قليل جدا ilmunya sangat sedikit sekali, لكنهم ينفعون في المجتمع الأردني أكثر من هذا الدكتور ب1000 مرة. akan tetapi memberi manfaat di dalam sosial Urdun, di dalam masyarakat Urdun lebih daripada syekh ini beribu-ribu kali. فالأدب الأدب. Maka hati-hati dengan adab. الأدب أولى من الطلب. Adab, banyaknya adab lebih baik daripada Anda banyak menuntut ilmu. الأدب مقدم على الطلب. Adab lebih dikedepankan daripada ilmu. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى Imam Malik berkata, درست العلم 20 سنة aku belajar ilmu selama 20 tahun وجعلت منها من 20 سنة في الأدب في التربية. dan 20 tahun itu aku jadikan di dalam adab. قال وتمنيت لو جعلتها جميعها في الأدب. Dan aku berharap kalau bisa semuanya itu untuk adab semuanya. نعم. فالخلق الحسن هو رأس الحكمة ورأس التوفيق. Dan adab yang baik itu adalah puncak daripada kebijaksanaan. وطالب العلم أولى الناس بهذه الأخلاق والآداب. Dan seharusnya ini lebih utama untuk para penuntut ilmu. آمين. آمين. الله يتقبل منا جميعا. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقوتنا وأبصارنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أهل هذا المجلس واجزهم عنا خير الجزاء وبارك لنا في أهلنا وولداننا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ونسيت أن أشكر بشكل خاص أخي الشيخ موسى وأصحابه الذين رتبوا هذا الترتيب. وأقول يعني إضافة لما قلته كذلك يعني انظروا هذا الفضل من الله. أنا لا أعرف موسى من ماليزيا كيف ولا أعرف dokter. نعم. Aku mengatakan lagi bahwasanya sebenarnya aku tidak mengenal Syekh Musa ini kecuali daripada Urdun. Silakan. نعم. ونعم هذه Wajib dokter. فأنا من أين أعرف ملكة وموسى؟ Tahu dari mana aku itu Malaka dan Musa ini? لكن كما قال العلماء العلم رحم بين أهله. Bahwasanya ilmu itu adalah kerabat antara orang-orang yang berilmu. درس عندي موسى مثلا كتابا أو كتابين لا أدري بالضبط ثم رجع هنا بهمة فتح مدرسة ودرس طلاب العلم. Dulu Musa pernah belajar kepadaku beberapa kitab, aku tidak tahu spesifik berapa. Kemudian dia pulang ke Melaka, membangun pondok dan Allah memberinya manfaat. إذا كان عندي إخلاص نية فالله سبحانه وتعالى سيعطيني ثواب من يتعلم في ماليزيا. Kalau aku mempunyai niat yang ikhlas, maka Allah akan memberiku pahala daripada orang-orang yang belajar daripada Syekh Musa di Malaysia. وأبناؤكم سيكبرون ويعلمون ويكون لي ثواب عندهم إذا أخلصت أنا النية. Begitu pula anak-anak kalian akan besar dan akan mengajar dan aku pun juga akan mendapat pahala daripada anak-anak kalian kalau aku ikhlas. فتذكروا فضائل العلماء وفضائل الأنبياء. Maka ingatlah keutamaan para ulama dan keutamaan para nabi. اتصل بي وأنا في اليمن عشت في اليمن سنوات اتصل بي طالب علم مرة. Aku hidup di Yaman itu lama sekali. Kemudian suatu saat salah seorang penuntut ilmu call aku. وقال يا أستاذ أنا فلان. قلت والله لا أعرفك. Wahai Ustadz, aku fulan, aku tidak mengenalmu. قال على كل حال أنت نسيتني أنا طالبك درست عندك قبل نحو 5 سنوات. Walaupun kamu lupa kepadaku, akan tetapi aku adalah muridmu. Dulu aku belajar kepadamu selama 5 tahun. كتاب المختصر اللطيف في الفقه. Dulu aku pernah belajar kepadamu kitab yang bernama Mukhtasar Latif. وأنا أدرس بعد أن سافرت اليمن أدرس هذا الكتاب كثيرا. Dan setelah kamu pergi daripada Yaman, aku mengajar kitab ini banyak kali. وهذا المجلس هو مجلس الختم.
dan majlis al-khatm. Dan majlis ini pada saat ini adalah majlis khatam, majlis khatam. Al-ittisal bika litafrah wa tad'u lana. Dan aku hanya ingin call kamu agar kamu bahagia dan mendoakan kami. فدعوت لهم لكن ماذا قال لي؟ قال يا أستاذ في بداية كل درس نقرأ الفاتحة ونهب ثوابها لك. Akan tetapi lihat bagaimana kami setiap awal kelas kami akan membaca Al-Fatihah dan kami menghibahkan pahalanya kepada kamu. وأنا والله لا أعرف الشاب ولا أتذكره ولا أعرف من أين هذا الثواب سيأتيني. Padahal aku tidak mengenal siapa laki-laki ini dan aku tidak mengenal bagaimana pahala ini akan sampai kepadaku. لكن أنا فعلت مثل ذلك مع شيخي. Akan tetapi aku juga melakukan ini dengan guruku. فأول شيخ علمني الشيخ طاهر رحمه الله. Syekh Tahir. Maka guru pertama yang mengajariku adalah Syekh Tahir rahimahullah. انتفعت به انتفاعا شديدا وكان سني 15 سنة. Dan aku banyak sekali mengambil faedah daripadanya dan pada saat itu umurku hanya 15 tahun. لما بدأت الدراسة عند 15 سنة. Dan ketika aku itu mulai belajar dengannya umurku itu 15 tahun. ومن شدة حبي له أكثر من أبي. Dan aku mencintainya lebih daripada aku mencintai ayahku. وكان رجلا كبيرا قارب 80. Dan ketika itu dia itu sudah tua sekali, umurnya hampir 80 tahun. أخذت عهدا على نفسي. Dan aku mengambil janji pada diriku. وأنا شاب صغير. Dan ketika itu aku masih muda lagi. أن أقرأ للشيخ قل هو الله أحد سورة الإخلاص بين خطبتي الجمعة لأنها ساعة الإجابة على قول من أقوال العلماء. Aku menjanjikan pada diriku setiap di antara dua khutbah aku akan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali dan aku akan menghibahkan pahalanya untuk guruku tersebut karena itu adalah saat ijabah, saat yang diijabahi doa menurut salah satu pendapat daripada madzhab Syafi'i. Itu ketika beliau masih hidup dan setelah beliau sudah meninggal. ولي على هذه العادة من سنة 90 ميلادية يعني 32 سنة. yakni adat ini aku lakukan mulai daripada tahun 90, maknanya sudah 23 tahun lebih. والحمد لله لا أتذكر يوم جمعة فاتتني. Dan tidak ada satu hari Jumat pun aku lupa untuk membaca Qul huwallahu ahad untuk guruku. ولا مرة قلت هذا للشيخ ولا يعلم لكن أكيد أنه سيصل ثواب ورحمة ونور في قبره رحمه الله فيعلم الآن لا يعلم في الحياة. Aku tidak pernah mengatakan masalah ini kepada guruku Syekh Tahir, tapi aku yakin pasti pahala ini akan sampai kepadanya di kubur dan pasti dia akan senang. فهذا هي العلاقة، هذا هو علاقة طالب العلم بالعالم بالكتاب بالسنة بالقرآن بالفقهاء بالمفسرين بالمحدثين، علاقة محبة وثيقة. Inilah hubungan antara para penuntut ilmu dan gurunya, hubungan para penuntut ilmu dan para muhaddisin dan para ahli fikih, yaitu hubungan yang sangat erat sekali. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Ini adalah fadl, keutamaan, rahmat daripada Allah diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah nak. والحمد لله رب العالمين. Segala puji. جزاكم الله عني خيرا.